Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo à travers laquelle Inch'Allah, nous allons voir un autre état de synthèse qui est le compte de produit et de charge. Donc comme vous savez, le compte de produit et de charge, c'est un état de synthèse qui décrit en termes de produits et charges les composantes du résultat final de l'exercice comptable d'une entreprise bien déterminée. Le compte de produit de charge, il est déterminé à travers deux classes, la classe numéro 6 et la classe numéro 7. La classe numéro 6 qui a les charges de l'entreprise, ou la classe numéro 7 elle est réservée pour les produits de l'entreprise. Les comptes qui sont dans la classe numéro 6 ou la classe numéro 7 qui sont les comptes de gestion. Donc, un produit, ça veut dire la classe 7, c'est quoi un produit? C'est toute opération qui correspond à une entrée d'argent. Ce sont des recettes principalement issues de l'opération de la vente de marchandises ou les prestations de services ou là un produit fini et ainsi de suite. ولكن فاش كنقولوا une entrée d'argent ما كاينش ça veut dire sur le champ obligatoirement راني بعت راني دخلت هذوك الفلوس. Donc c'est une entrée soit sur le champ تخلص فيهم او لا opération de vente à crédit بعت un client par exemple une marchandise ومازال ما خلصناش فيها. Donc هذوك l'opération de vente elle doit être incluse le compte de produit et de charge. La même chose, le même principe les charges. Donc parce que le compte de produit et de charge, c'est pas la trésorerie. Il faut faire la différence entre un compte de produit et de charge ou la trésorerie de l'entreprise. C'est-à-dire que le résultat final qui est عندي ما كيعنيش بأنه il reflète la situation de trésorerie de l'entreprise. Donc voilà. Donc ici vous avez le compte et le résultat plutôt est calculé exclusivement à partir des comptes de la classe 6 les charges et de la classe 7 les produits. Les produits ou les charges ils sont classés selon leur nature. On a trois types de produits ou trois types de charges. On a des charges d'exploitation. في المقابل ديالهم عندنا les produits d'exploitation. Donc 61 c'est une rubrique qui compose bien qui comporte toutes les charges d'exploitation. La classe 71 ce sont les produits d'exploitation. Les charges financières qui sont 63 ou les produits financiers 73. Les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles, ou bien ce qu'on appelle les produits non courants et les charges non courantes, qui sont 65 ou 75. On a la rubrique qui est impôt sur le résultat. Donc, il y a l'impôt sur les sociétés ou là, l'impôt sur les revenus, les sociétés qui sont imposées l'impôt sur le résultat via l'IR. Il y a les sociétés qui font l'IR. Par exemple les sociétés en nom collectif ou bien les sociétés en commandite simple ou bien les entreprises individuelles ou les sociétés qui font l'impôt sur les sociétés les les sociétés des capitaux. Les résultats اللي كنلقاو chaque niveau. Donc فاش كنهضروا مثلا على les produits ou les charges d'exploitation, la différence entre les produits d'exploitation ou les charges d'exploitation تعطينا un résultat d'exploitation. هنا la différence entre les produits et les charges financières تعطينا un résultat financier. La même chose pour le niveau non courant. Donc chaque niveau تعطينا un résultat bien déterminé. Voilà. فاش كنهضروا على le résultat d'exploitation هي la classe 8 ce sont des comptes qui comportent le résultat bien les résultats de l'entreprise. Quels sont les comptes de résultats?
81 83 85 86 و 88. هنا كما كتلاحظوا عندنا هاد واحد هنا كيتعاود 71 61 73 63 عندنا 3 75 65 عندنا 5 et ainsi de suite. Donc vous avez un résultat d'exploitation, un résultat financier ou un résultat non courant. ملي كنهضروا على هاد لي نيفو لي 3 نيفو اللي عندنا فاش كنهضر على مثلا لو نيفو ديكسبلوطاسيون ça veut dire quoi un niveau d'exploitation في le compte CPC كيعني toutes les opérations qui ont un caractère répétitif qui ont par exemple un caractère quotidien qui ont un caractère normal. Ça veut dire une opération, quelle que soit la vente ou bien les achats. Une opération normale à l'entreprise. Maintenant, il y a une شركة تجارية. شنو les opérations normales اللي خصها دير؟ هي l'achat de la marchandise, la vente de marchandises, maintenant la rémunération du personnel ديالها, par exemple le fait de payer les impôts. مثلا كتخلص الكرا كتخلص لا بريم داسيرونس كدير لونتروتيان مثلا بور لي ماشي اللي عندها كتخلص مثلا لي شارج لوكاتيف دونك هاد لي زوبيراسيون كي اون ان كاركتير ريبيتيتيف يعني نورمال كينتميو لو نيفو اكسبلوطاسيون كيل كو سوا او نيفو ديال لي فونت ولا او نيفو ديال لي زاشا مي بور لي زوبيراسيون اللي عندهم ان كاركتير فينانسيي entreprise مثلا عندها ان كونت بونكير بلوكي وكتاخد عليه لي زانتيري دونك هنا سي اون اوبيراسيون اللي عندها ان كاركتير فينانسي دونك سي كلاسي هنايا مثلا لونتربريز عندها ان كريدي بونكير عندها ان امبران وكتخلص لي زانتيري دونك حتى هي سي اون اوبيراسيون فينانسيير نحطها هنايا عندي مثلا انتربريز باغ اكزومبل عندها دي تيتر دو بارتيسيباسيون ولا عندها دي تيتر فالور دو بلاسمون وباعتهم دونك il a réalisé par exemple une plus-value donc avec la plus-value réalisée par l'entreprise à partir de cette opération il revêt bien un caractère financier donc il doit être classé et enregistré sur le niveau financier. عندنا بزاف ديال لي زوبيراسيون اللي نقدر نكلاسيو هنايا في لو نيفو فينانسي دونك اي حاجه كتنتمي لا ريبريك 63 او نيفو ديال لي شارج اولا لا ريبريك 73 او نيفو ديال لي برودوي مثلا لي غان دي شانج لي بيرت دي شانج كلهم كيدخلوا لهنا. وعندنا لو نيفو لو ترويزيام نيفو هو لو نيفو اكسبسيونيل ça veut dire toute opération réalisée par l'entreprise ولكن عندها ان كاركتير نو كورون ça veut dire rarement كتكون le fait par exemple de payer les pénalités les majorations مثلا le fait de vendre une immobilisation parce que l'entreprise elle n'est pas là pour vendre ses immobilisations elle est là pour le cycle d'exploitation ديالها donc l'achat ou la vente quelle que soit ديال la marchandise كنشري la marchandise كنبيع la marchandise الا كنت société commerciale ou là كنشري la matière première je procède à la transformation de cette matière première pour que je puisse avoir un produit fini ou avec le produit fini il sera vendu sur un marché donc هذه هي l'activité زعما اللي تدارت من اجل l'entreprise mais le fait de vendre par exemple une immobilisation pour renouveler le capital technique de l'entreprise c'est une opération rarement réalisée par l'entreprise et par conséquent il revêt un caractère exceptionnel هادشي علاش كنديرها هنا في نو كورون كيل كو سوا في لي برودوي اولا في لي شارج وفي الاخر كنقص لامبو سور لي ريزولطا باش كنلقى لو ريزولطا ابري امبو اللي هو 88 فوالا دونك هنايا الا دخلنا ندققوا شويه في لا ليست ديال لي برودوي و لي شارج غادي نشوفوا لنا في لي شارج ديكسبلوطاسيون شنو عندي لي شارج ديكسبلوطاسيون دايوغ بالنسبه للسي بي سي هادوك لي كونت اللي تيكونوا داخل سي بي سي راه سو سون دي بوست بليتو ça veut dire ils sont composés de 3 chiffres كنلقاش ان كونت برينسيبال في لو سي بي سي نشوفوا هنايا ان اكزامبل فوالا هذا سي ان سي بي سي فوالا لا بريزونطاسيون ديال السي بي سي كتكون بهذا الشكل هذا
مثلا فاش كنجي vente de biens et services كنجي مثلا vente de marchandises, variation de stock de marchandises, immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Ce sont des postes. Le poste, le plan comptable marocain, on dit qu'il y a 3 chiffres. Donc, un chiffre, c'est une classe, 2 chiffres, c'est une rubrique, 3 chiffres, c'est un poste, 4 chiffres, c'est un compte principal. Donc, les comptes principaux, le CPC. Donc, ils sont regroupés, les comptes principaux, ils sont regroupés. باش كيعطيونا لي بوست. دونك لي بوست اللي كنلقاو هنا وبالتالي غادي نشوفوا هنايا في هاد لا ليست اللي عندنا هنايا فوالا لا ليست ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون كنلقاو اشا ريفوني دو مارشانديز. دونك غتلقى اشا ريفوني دو مارشانديز. سي كوا لاشا ريفوني دو مارشانديز؟ هو لاشا دو مارشانديز كنقسم له لا فارياسيون دو ستوك و لا فارياسيون دو ستوك سي لو ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال. سي بون. دونك شنو هي لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز؟ كناخذ لو ستوك فينال كنقارنو مع لو ستوك انيسيال. في لوكا ديال لي شارج مثلا عندي الا كان عندي لو ستوك فينال il est inférieur au stock initial. الا كان عندي لو ستوك فينال il est inférieur au stock initial. donc هنايا il s'agit d'une politique de déstockage. Ça veut dire les achats réalisés par l'entreprise, ils ne sont pas arrivés à couvrir la totalité des ventes de les produits. Et par conséquent, l'entreprise elle a pris un certain nombre des articles من le stock اللي كان عندها. Donc, qui dit stock final inférieur au stock initial dit une politique de déstockage. Et qui dit une politique de déstockage dit un accroissement des achats. Donc, il a le stock final inférieur au stock initial. خصك تعرف بأن achat revendu de marchandises كتكون كبر من l'achat de marchandises. Donc, غتولي عندي achat de marchandises moins entre parenthèses le stock final كيكون عندي inférieur moins le stock initial اللي كيكون عندي supérieur. Donc, هذاك l'autre parenthèse كيفاش كنلقى négatif فاش كندخل عليه هذاك لو moins numéro 2 كيولي plus. Donc, هذا هي l'achat revendu de marchandises. La même chose كنحسب بها l'achat consommé. غير هاد l'achat consommé فيها de matière et fourniture. Il faut faire attention au niveau ديال هاد لو بوست هذا لأن achat consommé فيها plusieurs choses. حيت إلا مشيت لهاد 612 في البلان كونطابل ما كنلقاش فيها فقط واحد لا كومبوزونت. تقدر تلقى فيها لا ماتير بروميير، تقدر تلقى فيها مثلا لي برودوي دونتروتيان، تقدر تلقى مثلا لي فورنيتور دو بيرو، تقدر تلقى فيها مثلا لي زومبالاج. يعني بزاف ديال لي ماتير اي لي فورنيتور. صافي دير كل وحده مثلا الا عندي لا ماتير بروميير وعندي لي زومبالاج وعندي هذا كل وحده كتلقى عندها لو ستوك انيسيال و لو ستوك فينال ديالها وكل وحده كتلقى عندها لي زاشا ديالها. دونك هذا il faut faire attention au niveau ديال لي زاشا كونسومي. il faut faire la somme ديال لي زاشا كاملين و لي فارياسيون دو ستوك كاملين. كنمشيو ل 613 و 614 هادو بجوج راه مجموعين في بوست واحد اللي كيتسمى اوتر شارج اكستيرن. شنو هما لي زوتر شارج اكستيرن؟ هما لي زاشا اللي كدير لونتربريز ولكن من عند لي تيير بيرسون. ça veut dire autre que l'achat de marchandises ou l'achat des matières et fournitures. Les autres achats qui ont un caractère d'exploitation, ils sont regroupés ici. 613 614. Au niveau du plan comptable, je vais vous faire 613 614. Et là, je vais le plan comptable, les charges locatives. L'entreprise خلصت مثلا واحد الوعي ديالها. دونك هذاك الوعي راه خصو يكون داخل في 613 614. كتلقى مثلا بريم داسيرونس. ديك بريم داسيرونس حتى هي راه داخله عندنا او نيفو ديال لي زوتر شارج اكستيرن. تلقى مثلا جو دي نابورت كوا باغ اكزومبل رودوفونس دو كريدي باي تلقى 6132 لو كونت ديالها في البلان كونطابل. مثلا عندنا انتروتيان ريباراسيون 6133. تلقى مثلا ترونسبور تلقى مثلا ريمونيراسيون ديال لو بيرسونيل اكستيريور ا لونتربريز ماشي انتيريور اكستيريور ا لونتربريز يعني البيرسونيل ماشي ديال الشركه. تلقى مثلا لي زونوغير عندنا مثلا باغ اكزومبل لي زيتود جينيرال كي رياليزي بار لونتربريز لي فري ترونسبور. دونك عندنا فيها بزاف ديال لي كونط اللي يقدر يكونوا داخلين عندنا هنايا.
Ensuite, on a le compte le poste ديال impôts et taxes. Impôts et taxes, il faut faire attention ici. Impôts et taxes, كنديرو جميع les impôts ou les taxes à l'exception ديال l'IS اللي هو آخر حاجة كتكون أو l'IR يعني l'impôt sur le résultat. دونك شنو كنلقى هنا في هاد impôts et taxes؟ تقدر تلقى فيه مثلا لا باتونت، تقدر مثلا تلقى لي تاكس لوكال كتخلص كانت الشركة كتخلص دي تاكس لوكال حتى هما كندخلهم تما. كتلقى مثلا لي تاكس sur les véhicules، droit d'enregistrement et de timbre داخلين تما. Ensuite عندنا les charges de personnel. charges de personnel راه معروفين، la rémunération ديال البيرسونيل و les accessoires يعني tout ce qui est prime et gratification, tout ce qui est commission, tout ce qui est charges sociales supporté par l'entreprise, donc c'est la part patronale et ainsi de suite. Ensuite on a les autres charges d'exploitation. هاد autres charges d'exploitation مثلا كنلقاو فيهم les jetons de présence اللي كيتعطاو لي ممبر ديال لو كونساي دادمينستراسيون ديال الشركه. كنلقاو مثلا لي بيرت سور كريونس ايروكوفرابل بالنسبه للناس اللي قراو لي زامورتيسمون غيكونوا عارفين علاش كنهضر هنايا. دونك لي بيرت سور لي بروفيزيون بليتو لي بيرت سور كريونس ايروكوفرابل. دونك هنا شي مثلا شي كليون كنتعاملوا معاه وكنتسالو واحد لو مونطون، هذاك لو مونطون هذاك لو كليون il est devenu par exemple déficitaire، l'activité commerciale ديالو ما كتمكنوش انه يخلصنا وبالتالي كنحيدو ديك لا بروفيزيون et on constate une perte définitive. كنلقى par exemple les transferts de charges sur opération faite en commun. donc on a plusieurs opérations. هنا كنلقاو les dotations d'exploitation، donc tout ce qui est dotation aux amortissements et aux dotations aux provisions اللي عندهم un caractère d'exploitation كنلقاو هنا. les charges financières، donc on a les charges d'intérêt، les pertes de change, les autres charges financières et les dotations financières. donc l'essentiel باش ما نطولش في la vidéo باش تعرفوا les composantes. alors donc il faut lire tout le plan comptable في la classe 6 ou la classe 7 quel que soit au niveau des produits ou bien au niveau des charges. Au niveau des produits, tu as la vente de marchandises, par exemple ici, vente de biens et services pour les entreprises commerciales ou les entreprises qui diront la prestation des services. Donc les ventes d'Irlande, le chiffre d'affaires d'Irlande, il est enregistré dans ce poste-là. On a la variation de stock des produits. On a immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même, يعني هما دوك لي مثلا كتلقى عندنا مثلا entreprise مثلا نقولوا société industrielle il fabrique des PC ولكن un certain nombre de PC fabriqués ils ne sont pas destinés pour la vente, ils sont destinés pour une utilisation interne d'une manière globale يعني غيخدموا بها البيرسونيل ديالهم. يعني هنا كتعتبر l'entreprise بحال كليان ديال راسها وبالتالي هاد لي زيموبيليزاسيون راه ils sont considérés comme une partie ديال les produits ça veut dire ديال les recettes entre parenthèses. هنا la variation de stock des produits هي la parfois كتلقاو في les exercices سميتو la production stock يعني واحد la production qui a été fabriquée ولكن il n'est pas encore vendu. ensuite la subvention d'exploitation. La subvention d'exploitation اللي كتاخدها l'entreprise من عند الدولة أو اللي كتاخدها من عند un organisme par exemple public et ainsi de suite. donc ensuite on a les produits financiers, les produits des titres de participation, les gains de change بالنسبة les entreprises اللي كيفون l'exportation وكيتعاملوا بالدوفيز يقدروا يحققوا واحد ce qu'on appelle un gain de change. donc هذاك le gain de change كيكون réalisé grâce l'augmentation مثلا ديال l'euro et ainsi de suite. مثلا الشركة باعت واحد لا مارشانديز ان كليون مثلا فرونسي فهذاك لو مومون في الاول فاش كتبيع ليه كيكون مثلا الاورو كيدير 10 دراهم بعت ليه اكريدي وفاش كتخلص كيكون الاورو تحول مثلا 10 درهم ولا كيدير 11 درهم. donc il a réalisé un gain de change suite à une augmentation de la valeur de la devise اللي حققت بها هذيك l'opération et ainsi de suite. donc حتى الاخر كيكون عندنا les produits non courants.
لي برودوي نون كورون. دونك هما قلنا هما العمليات ديال لي روسيت اللي كيدخلوا للشركه ولكن عندهم ان كاركتير اكسبسيونيل à savoir les produits des cessions des immobilisations. بعتي واحد ان بي سي بعتي باغ اكزومبل une machine, l'essentiel ce sont des éléments de la classe 2 clair. هذوك لي كلاس 2 كيما كانت كلاس 2 الا بعتي شي immobilisation فيه immobilisation corporelle ولا incorporelle ولا فينانسيير. دونك راه لي برودوي ديالها كيدخلوا هنايا. لي سوبفونسيون ديكيليبر الشركات اللي كياخذوا الاعانات او لا الدعم على pour équilibrer leur situation. دونك هادو كيدخلوا هنايا et ainsi de suite حتى كنساليو. هنا غادي نشوفوا واحد ليكزامبل. غنخليو لابليكاسيون ان شاء الله في لا فيديو بروشين باش ما نطولش المده ديال لا فيديو. هنا نشوفوا CPC comment la présentation ديالو. Voilà. Donc je vais essayer d'agrandir. Voilà. أنا عندنا CPC. ديما CPC تيكون فيه ليكزيرسيس وتيكون ليكزيرسيس اللي قبل منه باش نديرو اون كومباريزون. علاش؟ لأن لا كونطابيليتي سي اون سورس دانفورماسيون وبالتالي هاد ليطا دو سانتيز خصو يمكننا أننا نديرو اون كومباريزون اونتر l'exercice en question, l'exercice présent ou l'exercice précédent باش نحاولوا نشوفوا واش les indicateurs de performance de l'entreprise واش ils sont favorables ou là ils sont défavorables. كيكون عندي هنايا مثلا vente de marchandises en l'état كنحط لو مونطون ديال هنايا وكنحط لو مونطون ديال العام الفايت هنايا نقدر نزيد واحد لا كولون هنايا اللي كندير مثلا ليفوليسيون. نقدر ندير ليكزيرسيس n moins l'exercice n-1, je divise par l'exercice n-1 et je multiplie par 100% pour calculer le taux d'évolution. Donc je vois si c'est une évolution favorable ou c'est une évolution défavorable et je donne l'explication, le pourquoi. Voilà, on a le total des produits d'exploitation. Ensuite, on a le total des charges d'exploitation. La différence entre un résultat d'exploitation. Quand j'ai les produits financiers, moins les charges financières, total un résultat financier. Le résultat financier plus le résultat d'exploitation, ça veut dire la somme des deux premiers résultats, c'est ce qu'on appelle un résultat courant. Ce n'est pas courant, c'est حاجة جاري بها العمل, شي حاجة اللي كنخدموا بها اللي عادية. Donc toutes les opérations d'exploitation et les opérations financières, elles sont qualifiées comme des opérations courantes. Ce qu'on appelle les opérations, ou bien le résultat opérationnel. Le cas de la comptabilité française, ça s'appelle un résultat opérationnel. Ensuite, on a le résultat non courant, il y a la différence entre les produits non courants ou les charges non courantes. Donc, dit 8, c'est moins 9. Alors, un résultat non courant. Le résultat non courant, le résultat non courant, le résultat courant, la somme entre le résultat d'exploitation ou le résultat financier. Donc, le résultat non courant ici, plus le résultat non courant, c'est les résultats avant impôt. كنقسم منه l'impôt sur le résultat وكنلقى le résultat net. هنا في التحت كنلقى التوتال ديال لي برودوي. هنا التوتال ديال لي برودوي عندنا هنا 1 وعندنا هنايا 4 وعندنا هنايا 8. اش كتعني هاد 1 و4 و8 هو المجموع ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون. هنا ce sont des produits financiers وهنايا ce sont des produits non courants. هنا لتحت عندنا 4 هادو لي شارج d'exploitation, les charges financières, les charges non courantes, on a l'impôt sur le résultat. Donc il y a le total des produits moins le total des charges qu'un le résultat net. Le résultat net. Voilà ce qu'on dirait à CPC là. Mais quand on fait le résultat net اللي كان عندنا هنايا au niveau ديال le CPC هذا لو كان مثلا 280 000 راه هو نفسه لو ريزولتا اللي كنلقاو في لو بيلون.
la partie passive, la classe numéro 1. Juste pour expliquer comment l'entreprise a obtenu ou bien a réalisé le résultat, comme le CPC. Donc le CPC pour expliquer la provenance de le résultat. Il a un résultat positif, on dit ça vient d'où. Il a un résultat déficitaire, quand je fous, il est dû ou bien il est causé par quelle opération. Ou parfois quand l'entreprise a un résultat positif, ولكن l'activité ديالها ما خداماش مزيان. مثلا les opérations de vente قلال ou les charges عندنا طالعين. L'entreprise مثلا il a réalisé une opération de vente de cession d'un élément d'actif. Bon, d'un élément d'actif immobilisé. وكنلقاو مثلا le résultat d'exploitation فيها moins, le résultat financier فيها moins, ou le résultat non courant كنلقاه فيه plus كبير. وفاش كننزل هنا كنلقى le résultat net كنلقى فيها بلوس. سي بون. ولكن هنا بحال قلتي واحد النتيجه مخادعه. دونك باش نعرف واش الشركه خدامه مزيان ولا ما خداماش مزيان، واش كتحقق نتائج ايجابيه ولا سلبيه، خصنا نمشي للسي بي سي. وهذا السي بي سي راه ما تكفيش علينا حصه ولا جوج ولا ثلاثه باش نشرحها. دونك خصنا نديطايو فيه بزاف ونشوف شاك بوست اشنو هما لي كومبوزونط ديالو. نقدر نمشي حتى في داك لو بوست ننزل نديكومبوزيه نديكورتيكي اون بليزيور كونت ونشوف اشنو هما لي كونت اللي مسؤولين على هذيك النتيجه السلبيه ولا هذيك النتيجه الايجابيه. الا كانت نتيجه ايجابيه il faut la maintenir, il faut la soutenir. الا كانت نتيجه سلبيه il faut surmonter هذوك لي ça veut dire les causes اللي خلاونا اننا نطيحوا بنتيجه سلبيه ونديروا des actions correctives pour surmonter هاد la situation déficitaire ديال l'entreprise. دونك الى هنا كنوصلوا لحد النهايه ديال هاد لا سيونس ان شاء الله، ونحاول ان شاء الله في لا سيونس بروشين نشوفوا دي زيكزيرسيس كونكري باش نشوفوا كيفاش نقادو ان كونت دو برودوي اي دو شارج. اي ا بيانتو ان شاء الله تعالى.